Hello guys, my name is Rana Mediana. Ngayon, mag-istorya ta kung unsa ako ang teaching philosophies. Ang una kay realism, ang second kay progressivism. Realism based on Aristotle's ideas is about understanding the world as it truly is. It means that reality exists whether we think about it or not. It is based on real experiences and things that we can see, touch, and observe in the external world. Progressivism, inspired by John Dewey, is a way of learning that focuses on real-life experiences instead of just memorizing facts. Students learn best by doing things themselves. This idea comes from a philosophy called pragmatism, which values practical learning. Why gipili nako ang realism kay I want them na maka-experience o mga tinuod like magamit nila in the future. For examples, ma-experience nila karang sa science nga subject matudo na ko like ma-experience nila kung paano ang pagtubo sa isa ka tanom. So kabalo sila nga tinuod ngayon ani dayang process. And gusto na ko nga ang mga reality is dili lang siya present sa ilahang mind kundi tungod sa ilahang mga experience makabalo sila nga tinuoday ni nga butang ug dili lang siya basta-basta. Why I chose the combination of realism and progressivism? It's because sa realism kay maka-learn sila og factual knowledge and sa progressivism kay exciting, fun, ug active ilahang pag-eskwela ug ready sila maka-discover kay curious sila sa ilahang ginabuhat. And dili lang nako gusto nga tudloan akong estudyante para sa ilang exam, kundi para sa future or real life nga situation nila nga magamit. And gusto nako sila mag-guide nga ma-discover ilahang mga skills, ma-discover ilahang knowledge about the things. And I want to teach my students what to think but how to think. And that's all. Thank you for listening guys. I hope namin natunan sa pang video.